सबु तो ने गोपाल हो हैं गोपाल अच्छा 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 मैं हो गोपाल हां अभी गोपाल अच्छा अच्छा कृपा करी जल्दी करो मैं से गोपाल हां तुमको गोर्दो पासी भलो मैं से गोपाल वाला तुम राजा आगारे गोपाल की पोजारे गोपाल आगे हो जे हो ओ आगारे देखु छो बाबू हमर कर्म के बाबू इनता गाहक दे पाई छे नहीं बुझलू आमे बोर देखे हेबाटा भूल है हमर भाई कहू छन जे तुमे बड़ गुरु मुई बड़ ने बोलबा सभारे बड़ सारो किछि नहीं था नहीं युद्ध भूमि रे पिता पुत्र रो परिचय किछि नहीं था सेने युद्ध करबो माने पिता पुत्र युद्ध चलितबा तो गोपाल हमर बाबू कहले का कहले हां बोले गुटे कथा हां आज्ञा मानकर निर्देश दिला जे जेन प्रश्न जे कर्मा हां सारा कोई तार उत्तर दमा बेस हां आज्ञा माने का करी भूल बुझुतबे जे पचरे चली जे ना कहवा बेस का नहे आज्ञा हां देखो तुमको पहला पचरे थिली जेन मंडल रे कीर्तन करछु ई मंडल ना काहे ना ए पर्यंत तते जणा नाही ए पर्यंत तते जणा नाही ए मंडलर ना हला सिंह सिंह जदि प्रमाण मरुछ जोज्ञ कल्पद्रुम रे देखो गुड़ा भी देखा हला गुड़ा भी देखे दे गुरु पतराई दिले गुरु जे एंता व्यक्तिटे होछे जैसे 1100 नारी बियाई जे से व्यक्तिटा के तार ना का ना होइले आज्ञा सदा हो जे जोरासंड अच्छा अच्छा से हो जे 1100 नारी बियाई दिला अच्छा अच्छा जा पोचरा मा उत्तर दमा दुई नंबर पोचरे थिले जे रामचंद्र केतेटा अभिलाष नै कर जन्म होइतिले ए पर्यंत तते जणा नै 14टा अभिलाष कृष्ण जदि 3टा अभिलाष नै गौर अवतार हेले रामचंद्र 14टा अभिलाष नै कर जन्म होइतिले परशुराम पुराण पढ़ पुराण देखो पुराण ना कहि देमी पचरे दिली सर्वप्रथम रामायण के लिखि दिला ई बुबरा कहूचे वाल्मीकि आ जान दिला तो जे पकी जते तू अरे वाल्मीकि रामायण रोई दूसरा रामायण नहीं पढ़ी ई गुटे पाठ देखि थी हे बाटा बाटा जेवा हे बाटा झाड़ा करी के पलावा अरे बाबू तांडी रामायण देख तांडी नामार प्रमाण होचे सर्वप्रथम हनुमान रामायण लिखिछ दुई नंबर मदना सुर लिखिछ तीन नंबर वाल्मीकि चार नंबर देवदेव महादेव लिखिछ सेटा दुईटा कांड लिखिछ काय काय कांड कहबू तो से कांड हे कांड रे हे दुईटा कांड तांडी रामायण प्रमाण इटा मित्र हला हे बाजे बोईसी नाचे घुंगुरा बाजे बोएसी नाचे घुंगुरा बाजे बोईसे नाचे घुंगुरा बाजे बोएसी नाचे घुंगुरा एई मिलन जुग जुगरा एई मिलन जुग जुगरा जनम हेरी मो तुमर का होची सवा कंतासवा हे बाजे बोईसे नाचे घुंगुरा बाजे बोएसी नाचे घुंगुरा एई मिलन जुग जुगरा एई मिलन जुग जुगरा जनम हेरी मो पादोरे ओ मेरा हतुर लगी कहूचा ए बाबू हतुर लगे ताको से आमिल तुन बोलू छे सुनो तो हां आमिल चटनी बोलाना से बाबू अच्छा अच्छा काना बो इना के तक तक हिटा खुद खुदा करी रंथा लथा
बोले सती का करजे तेल नहीं पड़ी नून लगाई दीजिए भेड़ी संगे कोटी हेता बोले दही नहीं नो पातल होटा नहीं नो बागन नहीं नो इतर तो हल्दी भी नहीं नो আচ্ছা আচ্ছা अरे पढ़ीबार लगी कम से कम सुरसो टिके तो थिबार কথা इतर ना बेसार भी नहीं नो আচ্ছা আচ্ছা তোর না সবু আছে ও আরে বাজিলে পয়সে মাছিলা কানে বাজিলে বয়স লাগিলা কানে বাজিলে পয়সে মাছিলা কানে বাজিলে বয়স রাধা নাও তেরা তোমরা বলে রাধা নানু দিলা তোমরা বলে রাধা নাও তেরা তোমরা বলে পয়সে সুরা জীবন মোরা বয়সী সুরা পয়সে সুরা জীবন মোরা পাদরে ও মেরা তোমরা মোরা পাদরে ও মেরা তোমরা মোরা बोलो प्रेम से আরে आज्ञा माना रामा रोग होइछ आमे नाला समुद्र मंथन रे थुई देथिला सेनु रामंकर जन्म संपर्क काना थिला आलोचना करबार कथा কেন আজ্ঞা নেবার কথা आज्ञा माना सुनले जे बुपा केते धुर बमिछे সেনা सेना गुटे कथा कहले ना केते केते जे समुद्र मंथन रे जेता बेला शिव विष पीले हेते बराबर तीनटा लोक थिले দেখি দিদি विष्णु भगवान थिले लक्ष्मी थिले अरे बेड़ा जेता बेला देवदेव महादेव विष पी करी मलाल खान पड़ले 33 कोटी देवतांकर चिंता पड़ी गला केंता करमु बोले ए समय विष्णु भगवान ना थाई थिले आज्ञा नाय थाई देवता माने चिंता कले विष्णु भगवान को डाक देले जेता बेला डाक देले विष्णु भगवान तांकर गरुड़ पृष्ठ रे सेई समुद्र तटक आसिकरी बाबू जीवन्यास करी देवदेव महादेव को बचाई छ रघुपालर एई समय जेते बेले विष्णु भगवान समुद्र तटक आसी छ लक्ष्मी विष्णु को खोजिबा के लागि छ जे मो प्रभु गोले कहीं विष्णु भगवान गोले कहीं एई समय घर अंधकार हेचे अंधकार निशी हेचे लक्ष्मी का कोले से बत्ती जाली करी दीप जाली करी अंधार रे विष्णु भगवान को खोजबार के चल से बत्तीटा से शिवरात्रि जेउ रात्रि शिवंकर लागि कालो होइतिला सेई रात्रि रो नाम हला शिवरात्रि जेउ लक्ष्मी बत्ती धरी करी आइतिले सेई बत्ती शिवंकर आलो रे चलला बाबू इटा होजे तार कथा किंतु रामार रा काना राम कहाँ लागि जन्म हेले रामंकर सहित हनुमान रो संपर्क काना हनुमान राम रो मिलन केबे हेला काना गुटे आलोचना करू छु जानी थिले तो ए पिले आसो केनता आसबा हम रास्ता रामे जाओ हे बुपरा पछे गुंदले हेगिरा में टाइम ना पास करू तुले कथाटे अछि आज्ञा आपण अवस्था देखिनो आपण व्यवस्था करिनो आपण अवस्था करिनो देखिनो व्यवस्था कहो हे दुर्बल अंग उल्लू कवि जने बसंत प्रभात धरि जे कोइली संग बुआ काहे पलाबू काहे बोला घुटे कथा कोइली हां আর পেচা ই ভিতরে আয়া ফরক আছে ओछे ओछे না বুঝলো अपना अवस्था देखिनो व्यवस्था কহ ই দুর্বল অঙ্গ उल्लू का की केबे बसंत प्रभाते पाइछि कोइली संग संग। बेचा हाँ, हाँ। रे कोइली বে काहे हवा মুলে তুলনা রে अरे देवो की डाकुचे यशोदा डाकुचे पुत्र स्नेह बाई रे देवो की डाकुचे যশোদা ডাকুতে পুত্র সে বাই রে जहां भी गीत गाय मां आज्ञा को चरित्र सुनला लखन लागू
পুপরা সম্বলপুরীতে গায়লা গাউতলে যে সদা পদ্মশ্রী উপাধি পায়লা লেকিন গীতে গায়লা এটা কাঁ গীত গাইল গুরু আরে দেবকী ডাকুছে যশোদা ডাকুছে পুত্র স্নেহ বাইরে এ ভাই গায়ক ভাই তোমার মতে নাই কহবার কথা যাহা জানিছ তোমার গুরু শিষ্যর হিসাবে তুমি কীর্তন করো মতে যেহেতু কହୁছো তোতে পড়ছা এই গীত কাঁ বলছে বলছে রস জামু ডালি রে রস জামু ডালি কীর্তন করবো ইন্তা ডাইরেক্ট নালে মতে খারাপ লাগছে মোর ধন মালি রে মোর ধন মালে মোর ধন মালে মোর ধন মালে মোর ধন মালে রে এটা কথা আছে হ্যাঁ এ বোঝাওয়ালা তোর বোঝা থেকে বোঝা এটা বোঝো হ্যাঁ এদিকে যা। এই দেবকী ডাকুছে যশোদা ডাকুছে পুত্র স্নেহ বাইরে 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 মোর ধন মালে রে মোর সোনা মালে মোর ধন মালি রে মোর সোনা থালে মোর ধন মালি রে মোর সোনা থালে মোর ধন মালি রে মোর সোনা থালে এ বাবু দেবকী বিল ডাকুছে যশোদা বিল ডাকুছে কৃষ্ণ তো দুইটা মার ছুয়া বাবু হ্যাঁ না জানলো গুরু হ্যাঁ রো 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 লা 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 লে 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 টিনিটি আচ্ছা এ মোর ধন মালে রে মোর সোনা মালে মোর ধন মালি রে মোর সোনা মালে মোর ধন মালি রে মোর সোনা থালে মোর ধন মালি রে মোর সোনা থালে মামা বলে কানো আলে রে মামা বলি কানুয়া আলি রে মামা বলে কানুয়া আলে রে মোর ধন মালে রে মোর সোনা থালে মোর ধন মালি রে মোর সোনা থালে মোর ধন মালি রে মোর সোনা থালে মোর ধন মালি রে মোর সোনা থালে এ গোপাল গুটে কথা আছে গীত গাইবু ডিমান করবো কমান চাকরি করবু কমান কাল করবো রমান তার কথার গুটে লক্ষ্য আছে বাবু গীত গাইবু ডিমান জমানা কেতে গলান যুগ যাই কেতে আগে গলা শালা যে খুবই জনলা আহা, কেন জমানা গীত গাউছ হো सुना बहु सुना কেন জমানার অছন তা দেখো তো ই আজ্ঞা মানে রাতি কেতে নে বটাল মুই বড় করব মুই জানিছে ই আজ্ঞা মানে সে বুপরা পুরন্দর কে কল দেইছ সে বুপরা নাই আলা এন্দা খুঁটা দিয়া বাকি বাধ্য তো রাখবে কা বলছে গোপর কথা সরবার পুতা খাও তিলু দহি বহে মোর কথা সোর আউ দিলু দহি বহে গোপর কথা সরবার পুতা খাও দিলু দহি বহে সোর আউ দিলু দহি বহে রে ধন
তুই গোপপুরকে ভুলি যাউছু হ্যাঁ যশোদা বি ডাকুছে কন্হैया দেবকী বি ডাকুছে কন্হैया সাক্ষী দউছে যশোদা গোপপুর কথা থেকে সুর কর বলছে কা বলছে হে গোপপুর কথা সুর কর পুতা খাউতে নু দহি বহে গোপুর কথা সুর কর পুতা খাউতে নু দহি বহে গোপপুর কথা সুর কর পুতা খাউতে নু দহি বহে গোপুর কথা সুর খাউতে নু দহি বহে ধন মালে ও সোনা খালে ও ধন মালে রে 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 ও সোনা খালে बोलो प्रेम से রাধে শ্যাম बोलो प्रेम से রাধে শ্যাম ଏ ପିଲେ ସମୟ ଅନୁକ୍ରମରେ ଆଜ୍ଞା ମାନେ କେତେ ଥିଲେ କେତେ ଆଜ୍ଞା ଥିଲେ ହେଲେ କାଁ କରମା ଗୁଟେ ବଲ ଯଦି ଘିଚୁଛେ আর গুটে বল নাই ঘিচিলে নিজে বিল থা আমা আজ্ঞা মানে গুটে কহিଥିଲେ ওড়িশি ওড়িশি রে দেমা বাবু হেলে চিন্তা করব